थोडे लोक म्हणतात की नर्सीस कितें काम करता, थोडे लोक म्हणतात की नर्सीस कसले कसले काम करता. सो हाय, आज इंटरनॅशनल नर्सीस डे आनी हांव सांगपाक सोदतां की नर्सीस कितें करता. दिसाचे रातचे आनी एवरी टायम एक न्यू हॉस्पिटलान तुमी कोणाक वळखना थंय तुमकां विचारपाक नर्स येता की तुमी कशी आसा. जेन्ना तुमचेय बीन तुमकां सोडून वयता तेन्ना नर्स येता तुमकां आदार दिवपाक. आपल्या ड्युटी खातीर स्वताक फाटीं दवरून सुद्दां तुमचे कॅर घेता नर्सीस. हें कशें करप, हें खंय मेळटलें आनी गुळी केन्ना घेवप, हें केन्ना खावपाचें, हे सगळे प्रश्न सुशेगाद सोडयता नर्सीस. सगळीं म्हणटा की ती डॉक्टर न्ही. हय, न्हू आमी डॉक्टर. कित्याक की दोगांयचें काम आनी दोगांयचें पोस्ट डिफरंट आसा. पूण आमी म्हणटा की डॉक्टर हॉस्पिटलाची बुनयाद आसा. तशीच नर्सीस बी आसता हॉस्पिटलाचो दावो हात. जेन्ना आमची टीम जाता तेन्ना आमी कित्याक मानिना की एक नर्स जावप सुद्दां कितली गर्वाची गोश्ट आसा. हॅप्पी इंटरनॅशनल नर्सीस डे टू ऑल द नर्सीस.